Let me say praise the Lord to everyone. Puji Tuhan bagi kita semua. I'm very thankful for the opportunity to be here in beautiful Indonesia with you all. Terima kasih atas kesempatan kami bisa berada di Indonesia dengan Anda semua. And I'm trusting that the Lord is going to share some very special things with us throughout our time together. Saya yakin percaya Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang indah bagi semua kita selagi kita bersama-sama. You really want to be praying for yourselves. Anda mau berdoa untuk diri Anda sendiri. We are living in one of the most awesome and solemn times in Earth's history. Kita sedang hidup di masa-masa yang paling genting di dalam sejarah manusia. And as a result of that, it's going to require tremendous focus. Oleh sebab itu akan sangat membutuhkan fokus. And God is going to need more than just our contributions to His cause. Dan Tuhan membutuhkan lebih daripada sekedar sumbangsi-sumbangsi kita untuk maksud tujuan ini. More than anything else, He is not going to look for our contributions, but our commitment. Dia bukan hanya mencari akan sumbangsi kita, tapi komitmen kita. So I want you to be praying very deeply for yourselves. Oleh sebab itu, marilah saudara berdoa sungguh-sungguh untuk diri saudara sendiri, as well as for one another. Selain juga untuk satu dengan yang lain. Because you're going to find that God is developing His team right now. Karena saudara akan menemukan bahwa Tuhan sedang mengembangkan timnya saat ini juga. God is going to have a people that's going to finish the work. Tuhan akan memiliki satu umat yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. What you and I want to do is say, Lord, help me to be part of that team. Dan apa yang kita akan katakan, Tuhan tolonglah agar saya menjadi bagian daripada tim ini. So as we prepare our hearts, oleh sebab itu bila mana kita mempersiapkan hati kita for the message this morning called Get Ready, Get Ready, Get Ready. Untuk pekabaran pagi hari ini yang berjudul Bersiaplah, Bersiaplah, Bersiaplah. Let us reverently kneel as we approach the Lord's throne in prayer. Mari kita tunduk dan bertelut dengan rendah hati di hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Our Father in heaven, Allah Bapa di sorga, we are grateful for this wonderful holy convocation. Terima kasih atas pertemuan kudus pada saat ini. We thank you that your spirit all throughout this world Kami berterima kasih bahwa Roh Kudus-Mu di seluruh dunia is getting people ready for the final crisis sedang mempersiapkan satu umat untuk krisis yang terakhir and for the second coming of Jesus Christ. dan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. We already see through the inspired pen Kami sudah melihat melalui pena inspirasi that you will have a people that will stand though the heavens may fall. bahwa Engkau akan memiliki satu umat yang akan berdiri walaupun langit runtuh sekalipun. Our great desire is simply to be part of that team. Keinginan kami adalah menjadi bagian daripada tim ini. So please forgive us of our sins. Oleh sebab itu ampuni kami dari segala dosa kami. Cleanse us, Lord, from all unrighteousness. Bersihkan kami daripada segala kejahatan. Send us your Holy Spirit, Kirimkanlah Roh Kudus-Mu, that it will be through His power adalah supaya di dalam kuasa-Nya that you will open our eyes Engkau membuka mata kami and help us to behold dan membantu kami melihat wondrous things out of your word. hal-hal indah daripada firman-Mu. Take our lives and let it be Ambillah hidup kami dan jadikanlah itu consecrated, Lord, to Thee. begitu disucikan bagi-Mu Tuhan. This is our prayer that we ask in Jesus' name. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Yesus. Amen. Amin. I want to invite you to turn your Bibles to the book of Matthew chapter 24. Marilah buka Alkitab kita kepada Matius pasal 24. We're living in a time in Adventist history Kita hidup di dalam sejarah Advent where many of God's people like to always find something new and startling. dan di mana orang-orang menemukan hal-hal yang baru dan memukau. And there's nothing necessarily wrong with new messages.
Dan tidak ada yang salah dengan pekabaran-pekabaran yang baru, or at least a new way of looking at our messages. atau setidaknya suatu cara baru untuk melihat pekabaran-pekabaran ini. But at the same time, the very key principle of Bible study Tetapi prinsip yang penting di dalam mempelajari Alkitab, is to first embrace the old truths that you already know, yaitu pertama-tama untuk menerima atau memegang akan ajaran lama yang Anda sudah terima, and to live those truths out in your daily life, dan sudah hidupkan ajaran kebenaran itu di dalam hidup sehari-hari kita. and then it will be easier for God to advance us in greater truth. Dan adalah lebih mudah bagi Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran yang lebih luas lagi. I was thinking about Jesus when he spoke about Noah, Saya sedang memikirkan mengenai Yesus ketika dia berbicara tentang Nabi Nuh. and he says, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. Sebagaimana terjadi pada hari-hari Nuh, maka itu juga akan terjadi pada hari-hari anak manusia. And the Bible lets us know that Noah preached for 120 years. Dan Alkitab mengatakan bahwa Nuh berkhotbah selama 120 tahun. And if Noah preached at least one sermon per day, Dan kalau seandainya Nuh berkhotbah satu khotbah setiap hari, then that means within that 120 years, berarti bahwa di dalam 120 tahun itu, he preached a minimum of 43,200 sermons. dia minimum berkhotbah 43.200 khotbah. I have a feeling that not every single one of those sermons Saya mempunyai keyakinan bahwa tidak setiap khotbah itu were always brand new messages. tidak merupakan pekabaran-pekabaran yang baru. Chances are Noah was giving the same message, Adalah kemungkinan besar bahwa Nuh mengkhotbahkan pekabaran yang sama, but he would always add a sense of urgency. tetapi dia akan menambahkan suatu rasa keadaan yang mendesak. And so you'll find that I may not bring anything to you that is new and startling, Anda akan menemukan bahwa saya mungkin tidak akan membawakan suatu hal yang baru dan menakjubkan, but I'm going to give you the same message that God gave to this movement so long ago. tetapi saya akan memberikan kepada saudara-saudara pekabaran yang sama yang Tuhan telah berikan kepada gerakan ini dulu kala. And by God's grace, I pray that it will create a sense of urgency for us. Dan saya berdoa oleh kuasa Tuhan akan memberikan suatu roh rasa mendesak kepada kita semua. That we will realize that whatever we need to do, Sehingga kita akan sadar mengenai apa yang kita harus lakukan, we need to do it now. kita perlu untuk lakukan itu sekarang. The great problem with Seventh-day Adventists Masalah besar bagi umat Advent is we know too much adalah bahwa kita sudah tahu terlalu banyak and we do too little of what we dan know. kita melakukan terlalu sedikit daripada apa yang kita percayai. The Bible says in Matthew, the 24th chapter, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 24, starting right here in verse 1, yaitu mulai di ayat 1, the Bible says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Alkitab mengatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. And then he says, all these are the beginning of sorrows. Kemudian dia berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Now, as Jesus was expounding on letting them know what's getting ready to take place, Pada waktu Yesus sedang menceritakan mengenai apa-apa yang akan terjadi, here it is that he starts to lay out all sorts of events that were going to happen. dia mulai memaparkan segala macam peristiwa yang akan segera terjadi. But the interesting thing is that when he finishes laying out these events, Yang menarik adalah pada waktu dia selesai memaparkan akan seluruh peristiwa-peristiwa ini, he says, all these are the beginning of sorrows. ia mengatakan bahwa ini adalah permulaan daripada hal-hal yang baru. Now, when you look at the words beginning of sorrows, Adalah permulaan daripada penderitaan-penderitaan. that actually means it's the beginning of birth pains, like when a mother is about to have a child. Ini adalah sama dengan sudah mulai rasa sakit melahirkan. Now, how many mothers do we have in this room? Siapa yang sudah menjadi ibu di sini? Pernah melahirkan? All right. Terima kasih. Mothers, I'm sure you know Ibu-ibu, saya yakin Anda tahu that the first birth pain is not like the last birth pain. Is that right? bahwa sakit pertama mau melahirkan itu beda dengan sakit yang terakhir setelah melahirkan. The first birth pain can come and a period of time can go by before she may feel the second one. Ada rasa sakit-sakit yang pertama itu berjalan, kemudian muncullah rasa sakit-sakit yang kedua. But when the baby is about to be born, the birth pains become more rapid. Tetapi bila mana bayi itu sudah mau keluar, maka rasa sakit melahirkan itu menjadi semakin cepat. And so it is when Jesus was telling us all these events that were going to take place. Demikian juga ketika Yesus mengatakan mengenai segala peristiwa yang akan terjadi ini, Nations against nations, kingdom against kingdoms, famines and pestilences and so on. bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, akan ada bencana, kelaparan, dan seterusnya. Remember, these were signs to let us know how close we are to the end of the world. Ingatlah bahwa ini adalah tanda-tanda betapa dekatnya kita kepada akhir dunia. But it's not enough to just simply see the events. Tetapi tidak cukup hanya untuk melihat peristiwa-peristiwa ini. What we're supposed to understand is the rapidity of the events. Yang kita perlu mengerti adalah betapa kecepatan daripada peristiwa-peristiwa ini. And when we live in a time where we are actually seeing with our own eyes the rapid events taking place, Dan bila mana kita hidup di zaman di mana dengan mata kepala kita sendiri kita melihat betapa cepatnya peristiwa-peristiwa ini terang terjadi, that is God's way of saying, get ready, get ready, get ready. itu adalah dengan kata lain Tuhan sedang berkata, bersiaplah, bersiaplah, dan bersiaplah. You see, there's something very special about when God's people understand time. Adalah suatu hal yang sangat istimewa bila mana umat Tuhan bisa memahami aspek waktu. Notice what the Bible says in 1 Chronicles chapter 12. Apa yang terjadi di dalam 1 Tawarikh pasal 12. Now keep your finger on Matthew 24. Tetaplah di Matius 24. But now we're going to 1 Chronicles chapter 12. Kita pergi ke 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Now, you know that there were 12 tribes of Israel. Saudara tahu bahwa ada 12 suku Israel. And when God gave names to the tribes of Israel, those names were to represent a characteristic about that tribe. Dan Tuhan memberikan nama, dan nama ini mempunyai suatu arti, karakter atau ciri daripada suku tersebut. Now, there was something very special about the tribe of Issachar. Ada suatu hal yang istimewa daripada suku Isahar. The tribe of Issachar had an understanding of something. Yaitu Isakar ini mempunyai pemahaman tentang sesuatu hal. And I want you to see how the Bible spells it out in 1 Chronicles chapter 12. Dan saya ingin saudara mengetahui hal ini di dalam 1 Tawarikh 12 verse 32.
ayatnya yang ke-32, The Bible says in 1 Chronicles 12:32, dan berbunyi demikian. and of the children of Issachar, Dari Bani Isahar, notice what it says, which were men that had understanding of the times. perhatikan, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Now notice the next sentence based on the fact that they had an understanding of time. Ingat bahwa mereka mempunyai suatu pemahaman tentang kejadian waktu. It says to know what Israel ought to do. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. You see, the Bible always makes it clear Alkitab selalu memperjelas that when we understand time, we know what to do. kalau kita mengerti zamannya, kita tahu apa yang harus diperbuat. One of the great problems in Adventism and the Christian world today Salah satu permasalahan daripada umat Advent dan orang Kristen pada umumnya hari ini, many individuals do not understand time, so therefore they don't know what to do. banyak orang tidak memahami situasi waktu sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. So therefore God wants to remind us this morning about what time it is. Oleh sebab itu maka pada pagi hari ini Tuhan ingin untuk kita memahami waktu. Now you'll remember that one of the things Jesus said was that there would be earthquakes and all these different events taking place throughout nature. Ingatlah bahwa Yesus mengatakan bahwa akan terjadi bencana-bencana dan peristiwa-peristiwa alam. And these things were not supposed to be just events that happen, but we're watching for how rapid they're happening. Ini bukan hanya sekedar kejadian-kejadian yang sudah terjadi, tetapi betapa cepatnya dia sedang terjadi. Now I want you to notice this brief little list here that we're going to look at, and it's going to be a brief list of natural disasters. Saya ingin memaparkan mengenai daftar-daftar daripada bencana-bencana alam. In 1999, there was something called the torrential rains and mudslides in Venezuela. Lalu di sana dikatakan bahwa di sana ada hujan dan banjir badang di Venezuela That calamity had a death toll of 15,100 people. yang membunuh 15.000 jiwa. Then there was the 2001 Gujarat earthquake in India. Dan kemudian tahun 2001 ada gempa Gujarat di India. When that earthquake took place, that had a death toll of 20,000 people. Dan gempa bumi itu menelan 20.000 jiwa. Then there was the 2003 European heat wave in Western Europe. Lalu kemudian tahun 2003 ada suatu gelombang panas di Eropa That had a death toll of 37,451 yang people. membunuh 37.000 jiwa. Then there was the 2005 Kashmir earthquake in Pakistan. Dan kemudian ada gempa Kashmir tahun 2005 di Pakistan That had a death toll of 86,000 people. yang membunuh 86.000 orang. Are you seeing the rapidity of the birth pains? Anda melihat betapa cepatnya sedang terjadi? Then there was the 2008 Sichuan earthquake in China. Lalu 2008 ada gempa Sichuan di Cina. That had a death toll of 69,197 people. Di sana ada 69.000 orang yang meninggal dunia. Then you had the 2008 cyclone Nagris in Myanmar. Kemudian ada badai Nagris di Myanmar tahun 2008 That had a death toll of 146,000 people. dengan 146.000 kematian. There was a time that events like this would take place, and sometimes 10, 20, or 30 years would pass before another event would claim so many lives. Dahulu kala 20-30 tahun lewat barulah terjadi peristiwa seperti ini. But did you notice how all of this happened almost within a span of less than 10 years? Dan Anda lihat betapa cepatnya dalam waktu di dalam 10 tahun sudah terjadi banyak peristiwa. And I had to dedicate a whole page here, which I'm sure is very familiar to many of us here in Indonesia, Dan di sini kita sudah cukup paham bagi orang Indonesia. which was none other than that great tsunami that took place in 2004. Tsunami besar pada tahun 2004. How can we forget it? Kita tidak lupa itu. It claimed 229,866 people. 229.866 orang. One major sweeping event. Wah, peristiwa yang sangat utama, besar. God wanted us to understand that we are to look at the rapidity of the events,
But then there was the Haitian earthquake in 2010, which had a death toll of 92,000 Tuhan mau people. kita untuk mengingat akan betapa cepat ini terjadi dan gempa Haiti 2010 itu 92.000 orang meninggal dunia. You see, over and over and over again, the events kept getting worse and worse and worse. Berulang-ulang kali peristiwa-peristiwa ini terjadi semakin buruk dan semakin buruk. And I didn't even put up the slide talking about Japan this year, Dan saya belum menaruh akan slide tentang Jepang pada tahun ini, where that had a death toll of approximately 19,000 people. di mana di sana ada kematian dari sekitar 19.000 jiwa. And do you know that when all those birds and animals started dying and falling out of the sky and dropping dead at the beginning of this year? Dan apakah saudara tahu bahwa segala burung-burung binatang yang jatuh dari langit pada awal daripada tahun ini? Do you know that God was giving us an opportunity to tell the world what was happening? Tidakkah saudara tahu bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk memberitahu dunia? Because the zoologists and the biologists, they were absolutely confused. Karena para ahli zoologi dan botani itu sangat-sangat kacau, bingung. But if we would have been the students of prophecy that God told us to be, Tetapi kalau seandainya kita menjadi pelajar-pelajar nubuatan yang Tuhan inginkan kita, we could have instructed the church and the world to let them know Jesus is about to come. kita bisa memberitahu kepada gereja dan dunia bahwa Yesus segera akan datang. Do you know that an article came out, Saudara mengetahui bahwa suatu artikel dimunculkan, and it was on MSN. yaitu tentang MSN. When they looked at 2010, they said that was the year the world went wild. Dia mengatakan bahwa tahun 2010 adalah tahun di mana dunia ini sudah menjadi kacau. Now, this was interesting because this was in the article on MSN. Dan inilah yang tertarik di dalam artikel tersebut. They said this was the year the earth struck back. Ini adalah tahun di mana bumi itu membuka balasan. They said earthquakes, heat waves, floods, volcanoes, super typhoons, blizzards, landslides, and droughts killed at least 250,000 people in 2010. Gempa bumi, gelombang panas, banjir, gunung meletus, typhoon yang super, dan badai-badai, longsor serta kekeringan membunuh sekira 1/4 juta orang pada tahun 2010. It says more people were killed worldwide by natural disasters this year than have been killed in terrorism attacks in the past 40 years combined. Bahwa orang yang dibunuh oleh karena bencana-bencana alam itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh terorisme selama 40 tahun. Now, here's what I thought was very interesting. Inilah hal yang saya pikir adalah sangat menarik. Because remember, God has called us to be students of prophecy. Karena Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi pelajar-pelajar nubuatan. In 2011, Pada tahun 2011, it says natural disasters cost a record $265 billion. memberikan suatu biaya yang sebesar 265 miliar dolar. And this was just in America. Dan ini baru di Amerika saja. It says politicians might not believe in climate change, but insurance companies do. Ahli-ahli politikus-politikus tidak percaya mengenai perubahan iklim, tetapi perusahaan-perusahaan asuransi meyakininya. And actually, this dollar figure did transition into other countries as well. Dan ini juga terjadi pada negara-negara yang lain. They track disasters, and it turns out that disasters just in the first 6 months of this year, Mereka merunut akan bencana-bencana dan mereka menemukan bahwa bencana-bencana hanya dalam 6 bulan pertama daripada tahun ini have already cost the world more than any other year of disasters on record. sudah lebih tinggi biaya bencana dalam 1 tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. So I want you to notice that whenever you see natural disasters take place, Jadi kalau saudara melihat ada bencana alam, it has a direct effect on the economy worldwide. dia mempunyai efek langsung terhadap ekonomi di seluruh dunia. Now we need to pay attention to that. Saudara harus berperhatian mengenai hal ini. So when I started to look at these events taking place in the world, Pada waktu saya mulai melihat akan kejadian-kejadian ini terjadi di dunia, one of the first things I started to do was say, are those events laid out in prophecy? saya bertanya apakah peristiwa-peristiwa itu disebutkan di dalam nubuatan. Not just the natural disasters, Bukan hanya bencana-bencana nasional,
but also all of the different economic problems. Termasuk juga semua permasalahan-permasalahan ekonomi. Where can we find that in the Bible? Di manakah kita akan menemukan itu di dalam Alkitab? Now go back to Matthew chapter 24. Mari kita kembali kepada Matius 24. I told you to keep your fingers there. Saya katakan taruhlah jari kita di situ. Now I want you to see what God is warning us about. Dan marilah kita lihat apa amaran Tuhan bagi kita. Because the key reason why Jesus makes us aware that all of these things are happening Karena kunci di mana Tuhan ingin kita tahu mengenai kejadian-kejadian ini is so that we can get ready adalah supaya kita bisa bersiaga and be part of the team that wins. dan menjadi bagian daripada tim yang akan menang. There's another team that is coming together, Ada suatu tim lagi yang akan terbentuk. but that's the team that loses. Tapi itu adalah tim yang kalah. Satan understands this, Setan mengerti hal ini and he's recruiting especially our young people on his team. dan dia sedang merekrut terutama orang-orang muda kita untuk masuk ke timnya. But God in love and mercy is pleading with us. Tetapi Allah di dalam kasih dan anugerahnya memohon kepada kita. And he's crying out saying, wake up Dia sedang berseru, bangun and get ready. dan bersiaga. The Bible says in Matthew 24, Alkitab mengatakan di dalam Matius 24, after Jesus goes through a list of all these end time events, setelah Yesus mendaftarkan segala peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, he now says in verse 29 something very interesting. sekarang dia menyatakan di dalam ayat ke-29 hal yang sangat menarik. It says, immediately after the tribulation of those days, the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat. So if we were looking at Matthew 24 Jadi kalau Anda melihat ke dalam Matius 24, to try to say, Lord, what are the signs that's going to let us know how soon your coming is? apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan betapa dekatnya kedatanganmu? This is what it will look like. Inilah yang kita akan lihat. In Matthew 24:29, that's what we just read. Di dalam Matius 24 ayat 29 yang baru kita baca, We saw that Jesus talked about the sun getting dark, the moon not giving her light, and stars falling, and then the second coming. di sana mengatakan bahwa matahari digelapkan, bulan itu menjadi darah, dan kemudian bintang-bintang jatuh, dan tanda kedatangan yang kedua. Now, good old Seventh-day Adventists, Orang-orang Advent yang lama, you know, we're told in the book Ministry of Healing, page 149, yang ditulis di dalam Ministry of Healing di halaman 149, that every church should be a training school. bahwa setiap jemaat harus menjadi pusat pelatihan. So if I were to look at this little church gathering here and treat it as a school, Dan kalau saya melihat akan saudara-saudara dari jemaat-jemaat dan memperlakukan saudara sebagai pusat pelatihan, then as a teacher, I want to ask the students a question. maka saya sebagai guru, saya tanya kepada murid-murid, pelajar-pelajar pertanyaan ini. You see, in a church, you may have to be quiet in your seats. Kalau saudara dengar khotbah, duduk diam di bangku. But in the classroom, the students get to talk. Tetapi kalau di ruangan kelas, pelajar-pelajar boleh berbicara. If I were to ask you, what year did the sun get dark, the moon did not give its light, and the stars began to fall out of the heavens, who, as a good old Seventh-day Adventist, can tell me what years those took place? Kalau saya bertanya, kapankah terjadi peristiwa matahari digelapkan, bulan menjadi darah, bintang-bintang jatuh? Now, brothers and Saudara sisters- orang Advent yang setia Brothers and sisters, bisa menjawab. this is Prophecy 101. Oh, saudaraku, ini adalah nubuatan sebagaimana adanya. You should know these dates like you know your first and last name. Anda harus tahu tanggal-tanggal ini seperti Anda tahu nama dan nama marga saudara. What year did the sun get dark and Tahun the moon berapa? cease to give its light? Tahun berapakah matahari digelapkan? 17. What year is it? I'm hearing you sound like the mixed multitude. Ya nampaknya masih ada yang ragu-ragu ya. Someone who is sure they know what the date is, raise your hand. Pasti, siapa yang tahu tanggalnya? You're sure. Pasti.
I don't see one hand. That's not very encouraging. Kurang semangat. Ini nggak ada tangan yang keluar. 17, 9, 8. Okay, we're not sure. Yeah, all right, there's my brother one. has his hand. Yeah. Tell me, my brother. Silakan. Beautiful. Wah, luar biasa. The sun got dark and the moon ceased to give its light May 19th, 1780. Fantastic. Next question. Wah, luar biasa. Fantastik. When did the stars fall from the heavens? Kapankah bintang-bintang berjatuhan? Someone else outside of my brother. Iya, orang yang lain. Silakan menjawabnya. 1833. 1833. Excellent. Praise God. Puji Tuhan. All right. Now, next question. What year is Jesus coming back? Tahun berapa Yesus akan datang? Soon. So we don't have a date on that one, right? Oh, jadi kita tidak punya tanggal mengenai hal ini, bukan? Amen. If somebody would have Amen. given a date, we probably would have had to handle them, Pastor. Kalau ada yang mau coba tanggal, kita berikan sama pendeta. Now, brothers and sisters, can I reason with you? Saudara-saudara sekalian, bolehkah saya bersoal dengan saudara-saudara sekalian? Wouldn't you agree that there has to be something else in prophecy and end time events between 1833 and the second coming of Jesus Christ? Apakah saudara percaya bahwa harus terjadi hal sebelum di antara 1833 dan kedatangan Yesus yang kedua kali? Shouldn't there be something else significant? Adakah harus ada hal lain yang bermakna? And I heard somebody say 1844. Ada yang katakan 1844, But here's my question. tapi inilah pertanyaanku. Is there something even after 1844 that would take place between that time and the second coming of Christ? Apakah ada peristiwa setelah 1844 sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Now, let's watch this. Let's Nah, go ahead. Coba kita Revelation perhatikan. chapter 6. Let's turn to Revelation 6. Mari kita pergi kepada Wahyu pasal 6. There has to be some other events that let us know how close is close. Ada peristiwa-peristiwa lain yang harus mengatakan kepada kita betapa dekatnya itu dekat. Now, the Bible says in Revelation chapter 6, Dan Alkitab mengatakan di dalam Wahyu 6, now notice in verse 12, it speaks about the same thing we just looked at in Matthew 24. perhatikan bahwa di ayat 12 dia menceritakan mengenai hal yang sama dengan Matius 24. But it's going to give a little bit more detail, and I want you to see the detail. Tapi ini lebih mendetail atau lebih terperinci. Coba kita perhatikan. The Bible says, and I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, verse 13. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken off of a mighty wind. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahan yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Now, verses 14 through 17 also explains the second coming of Christ. Lalu juga di ayat 14 sampai 17 menceritakan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Now, question, is there something different in this series of prophetic events from Matthew 24? Apakah ada perbedaan di antara seri daripada nubuatan di sini dengan Matius 24 tadi? Yes or no? Ya atau tidak? What's different? Apa yang berbeda? Okay, well, a fig tree, well, it's not a literal fig tree. Oh, ini bukan suatu pohon ara yang betulan. It says something is happening like a fig tree. Ada sesuatu yang terjadi mirip dengan pohon ara. So what do we see different in these prophetic events from what we saw in Matthew 24? Jadi apa yang kita lihat beda di dalam peristiwa-peristiwa nubuatan di sini dengan Matius 24? Mighty wind, okay. Ada angin yang kencang. Let me help you out. Mari kita bantu. There's still the sun, moon, stars, and the second coming, right? Masih ada semuanya yang lainnya. But the one key thing that was different was there was an earthquake. Nah, di sana dikatakan bahwa ada gempa bumi. Did you notice that? Apa saudara perhatikan hal tersebut? Now, did the earthquake happen after the stars or before the stars? Apakah dia terjadi setelah bintang-bintang atau sebelum bintang-bintang? It happened before. Ya, What terjadi earthquake sebelumnya. was that? Gempa bumi yang mana? The Great Lisbon earthquake. Ya, So gempa therefore, Lisbon yang Matthew- besar. So therefore, in Matthew 24, we have sun, moon, stars, second coming.
Jadi di Matius 24 ada matahari, bulan, dan bintang dan kedatangan yang kedua kali. And then in Revelation 6, we have earthquake, sun, moon, stars, second coming. Dan di Wahyu 6 terjadi gempa bumi dulu dan tanda-tanda yang lainnya sama. So we're still in the same place, aren't we? Jadi kita tetap dengan hal yang sama, bukan? We have to find out some other events that reach more to our time to help us know what time it is. Kita harus mencari tahu peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di zaman kita untuk kita bisa mengatur hidup kita. And the only way we can do that Dan satu-satunya cara di mana kita bisa melakukan hal ini, is we have to go to Luke chapter 21. mari kita pergi kepada Lukas 21. Luke chapter 21. Yaitu Lukas pasal 21. Now there's something laid out in Luke 21 Ada sesuatu hal di dalam Lukas 21 that has what Revelation 6 and Matthew 24 have, yang juga ada pada Matius 24 dan Wahyu 6, but it adds something very significant. tetapi dia menambahkan sesuatu hal yang sangat menarik. And remember, the key benefit of understanding time Dan ingatlah bahwa manfaat daripada mengerti mengenai zaman, waktu, is so that we as Israel know what to do. yaitu agar kita sebagai umat Israel tahu untuk apa harus dibuat. So notice what the Bible says in Luke 21, 25 through 27. Jadi bacalah di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Verse 25. Ayat 25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and waves roaring. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Now, do we notice some different things in Luke 21 that was not in Revelation 6 or Apakah Matthew kita temukan 24? hal-hal yang baru yang tidak ada di dalam ayat-ayat yang sebelumnya di sini? Do we see those additional things? Kita lihat hal-hal tambahan tersebut. Now, look at what it says. Sun, moon, stars, distress of nations with perplexity, sea and waves roaring, second coming. Matahari, bulan, bintang, kesulitan bangsa-bangsa dengan kecemasan, laut dan ombak-ombak yang bergemuruh, dan kedatangan yang kedua kali. So God told us that there was a time that was going to come that the nations were going to become very distressed and be filled with something called perplexity. Jadi Tuhan mengatakan bahwa akan datang waktunya bangsa-bangsa itu akan kesulitan dan dipenuhi dengan kecemasan. And this perplexity and distress of nations Dan kecemasan dan kesulitan bangsa-bangsa ini was directly connected with natural disasters. sangat terkait dengan bencana-bencana alam. Are you following so far? Apa saudara memahami? Young people, are you staying with me? Oke, ada yang tahu, yang bersama dengan kami mengerti. All right, here we go. Oke, kita lanjutkan. Now, when it says distress of nations with perplexity, Kalau dia mengatakan bahwa derita bangsa-bangsa dengan kecemasannya, I started to look up this word perplexity. jadi saya cari tahu apa itu kata perplexity atau Because what was it that was causing the nations to be so stressed out and be so filled with perplexity? jadi apa yang membuat bangsa-bangsa itu begitu stres dan begitu cemas? There had to be a cause. Ada suatu penyebabnya. So let's notice what the cause is. Jadi mari kita perhatikan apa penyebabnya. I looked up the word perplexity in the Greek, the original language, Saya coba mencari tahu arti kata daripada perplexity and it comes from dalam this, Greek, and this word is called aporia, which means to be in a quandary. yaitu katanya aporia, yaitu berada di dalam suatu apa ini kubangan atau apa? Yeah, they're in a state of Yeah. confusion. They don't feel stable. Dia di dalam keadaan kacau balau, tidak ada kestabilan.
But I was still wondering, well, what is it that caused them to be in this quandary that made them not feel so stable? Tetapi apa yang menyebabkan mereka berada di dalam keadaan kebingungan ini yang membuat mereka tidak aman? And I decided to go ahead and look something up. Dan saya coba untuk mencari lagi hal yang lain. This word aporia Kata aporia ini comes from another root word called aporio. dia diambil daripada kata yang lain namanya aporio. But aporio tells us something that makes it really clear. Tetapi aporio membuat kita lebih jelas. It says it means to be in a quandary as a result of a lack of resources. Yaitu berada dalam keadaan kesulitan yang disebabkan oleh kurang sumber daya. The nations were going to become distressed Bangsa-bangsa akan menjadi distress atau kesulitan as a result of a lack of resources, yaitu kekurangan sumber daya which is directly connected yang berhubungan erat langsung to the natural disasters. berhubungan langsung dengan bencana-bencana alam. Are we getting a better clue on what time it is? Apakah kita sudah lebih mengetahui tanda-tanda zaman ini mengenai waktu? Are we seeing a little bit clearer what time it is? Apakah kita sudah semakin jelas sudah jam berapa ini? Now, here's what I thought was very interesting. Inilah yang saya pikir adalah hal yang sangat menarik. I was reading a little book called Great Controversy. How many of you are familiar with that book? Saudara baca akan buku Kemenangan Akhir? Now, that's just a few hands familiar. How many of you actually read it? Lah, berapa banyak di antara kita yang betul-betul membacanya? Brothers and sisters, the book Great Controversy Saudaraku yang kekasih, buku Great Controversy is one of the most essential books for God's people in this time next to their Bibles. adalah salah satu buku yang paling penting selain daripada Alkitab. If you are not reading Great Controversy, Kalau saudara tidak baca buku Kemenangan Akhir, you're putting yourself in a place where you may not verily understand time as God wants you to understand it. Anda mungkin tidak akan mengerti waktu sebagaimana yang Tuhan ingin Anda mengerti. Now, let me give you an example of a statement in Great Controversy. Izinkan saya untuk memberikan suatu kutipan dari buku Great Controversy. It's talking about Satan. Dia sedang berbicara mengenai iblis. In accidents and calamities by sea and by land, Di dalam kecelakaan-kecelakaan dan bencana-bencana di laut dan daratan, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempest, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes, di dalam kebakaran-kebakaran besar, di dalam tornado-tornado yang berkuasa, badai-badai, angin puyuh, banjir, angin badai, dan gelombang-gelombang laut, dan gempa bumi. in every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. Di segala tempat dan dengan beribu-ribu cara, setan sedang menunjukkan kuasanya. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. Ia memukul dan kemudian akan panen yang sedang matang dan terjadilah kelaparan dan distress atau kesusahan. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. Dan dia memberikan ke udara sesuatu hal yang mematikan dan ribuan orang mati oleh karena bencana. Now look at the last sentence. Dan perhatikan kalimat terakhir. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Kunjungan-kunjungan ini akan menjadi lebih-lebih sering dan lebih-lebih berat bencana kerusakannya. Did Jesus tell us that in Matthew 24? Apakah Yesus menyatakan ini dalam Matius 24? Yes, he did. And Oh, now yes. did we see it? Dan apakah kita melihatnya di sini? Did we see the rapidity of all those events? Apakah kita melihat betapa cepatnya terjadinya peristiwa-peristiwa ini? Now the question is, where is all of this leading to? Pertanyaannya, ini maksudnya apa? Notice the next statement. Perhatikanlah akan kutipan yang berikutnya. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. Dan kemudian penipu besar itu akan meyakinkan orang banyak bahwa orang-orang yang melayani Tuhan adalah penyebab daripada bencana-bencana ini.
The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. Kelompok yang senantiasa membuat surga tidak senang akan menuduh segala kesulitan ini kepada orang-orang yang menurut firman Tuhan, yang menjadi suatu teguran senantiasa kepada para pelanggar. Here's where it's leading to. Inilah akhirnya akan sampai. It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath. Akan dinyatakan bahwa orang-orang sedang menyinggung Tuhan oleh melanggar hari Sabat minggu tersebut. That Hari Minggu itu. this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Dan bahwa bencana-bencana ini tidak akan berhenti sampai penurutan hari Minggu sudah dipaksakan dengan tegas. And that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, Yaitu agar mereka yang menyatakan klaim daripada hukum yang keempat dengan demikian menantang kesucian untuk hari Minggu, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. adalah yang membuat kesulitan-kesulitan masyarakat, yang mencegah dipulihkannya persetujuan ilahi dan kesejahteraan temporal atau sementara. All of these final events, brothers and sisters, Ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman, saudaraku, are leading us up to that great final crisis, akan menunjuk kita kepada krisis besar yang terakhir itu, which is going to be based on the issue called the mark of the beast, yang akan berakhir kepada isu tanda binatang, the enforcement of Sunday observance. yaitu pemaksaan pemeliharaan hari Minggu. And I'll be honest with you, because I have an Islamic background. Saudaraku, saya mau jujur, karena saya ini latar belakang dari Muslim. You would think in a place like Indonesia, you say, certainly they would never accept the Sunday law out here. Oh, orang berkata, oh Indonesia ini, mereka tidak itu akan menerima akan hari Minggu. But there's a reason the Bible says in the forehead or the hand. Tetapi Alkitab mengatakan akan dibuat tanda di dahi dan di tangan. If you look carefully at what's taking place in certain Islamic countries right now, brothers and sisters, Dan saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan bahwa hal ini sudah terjadi di beberapa negara-negara Muslim. there are already dialogues that have taken place between Islam and the papacy. Sudah ada dialog-dialog di antara Islam dan kepausan. And while there are many Muslims that I believe would never believe that Sunday is the Lord's day, Dan walaupun saya tahu bahwa orang-orang Muslim ada yang tidak pernah akan yakin bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan, they, just like Jews in Israel, mereka sama seperti orang Yahudi di Israel will cooperate with Sunday laws akan bekerja sama dengan hukum-hukum Minggu for the purpose of restoration of temporal prosperity. yaitu supaya mereka bisa memulihkan akan kesejahteraan temporal atau sementara ini. That's how Sunday laws can be passed. Itulah mengapa hukum hari Minggu itu bisa begitu cepat diterima. Even in Islamic countries as well as Jewish countries, and the list goes on. Bahkan kepada negara-negara Muslim ataupun negara-negara Yahudi dan daftar-daftar seterusnya. Let's quickly turn our Bibles to Revelation 13. Mari cepat-cepat kita pergi kepada Wahyu 13. Because now what we're seeing, Karena apa yang sekarang kita melihat, that these calamities bahwa bencana-bencana ini and the economic crisis dan krisis ekonomi are designed by Satan didesain oleh iblis to lead us to untuk menuntun kita kepada the final crisis. krisis yang terakhir. Revelation 13. Wahyu 13. In Revelation 13, the Bible gives us a clue now of this beast power called the papacy. Lalu di dalam Wahyu 13 ini memberikan kepada kita ciri-ciri daripada binatang ini yang disebut kepausan. And in verses 1 and 2, it gives a description ultimately of the papacy.
Di dalam ayat 1 dan 2 sudah jelas ini berbicara mengenai kepausan. But in verse 3 it says, Tetapi di dalam ayat yang ketiga dia katakan, "And I saw one of his heads as it were wounded to death." maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. And his deadly wound was healed. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. And it says, and all the world wondered after the beast. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Now, did you notice that it said all the world wondered after the beast? Di sana katakan seluruh dunia itu terpukau. Do you make up part of that world? Apakah saudara termasuk daripada dunia tersebut? Are you part of all the world? Apakah Anda bagian daripada seluruh dunia? So are you going to wonder after the beast? Apakah Anda terpukau terhadap binatang tersebut? What do you say? Apa kata saudara? You see, what God wants to do is take that probably and turn it into a solid no. That's what God wants to do. Tuhan mau ambil ini dan menyatakan bahwa no, tidak. God wants to make all of us in our experience with Jesus, Tuhan mau untuk membawa kita semua dalam pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. that when the beast makes his appeal to us to accept his mark, Bila mana binatang itu membuat himbauan kepada kita untuk menerima tandanya, that our love for Jesus will be so strong dan kasih kita kepada Tuhan Yesus itu begitu kokoh, that we will prefer to die than do anything that breaks Jesus' heart. kita lebih suka mati daripada membuat hal-hal yang melukai hati Yesus. And you can say no to the beast. Dan Anda bisa mengatakan tidak kepada binatang itu. You see, when the Bible says all the world wondered after the beast, Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia itu kagum terhadap binatang itu, let's clear that up by looking at Revelation 17. marilah kita tuntaskan hal ini dengan Wahyu 17. In Revelation 17, the Bible helps us understand who that all the world really is that's going to wonder after the beast. Wahyu 17 itu mengatakan siapakah seluruh dunia yang dimaksudkan yang akan terpukau melihat binatang tersebut. And the way that you and I can know if we're going to be part of all the world that wonders after the beast, Dan caranya mana kita bisa tahu bahwa apakah kita termasuk di antara bagian dunia yang terpukau terhadap binatang itu? notice what the Bible says. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. In Revelation 17 and verse 8, Di dalam Wahyu 17 ayat 8, the Bible says, Alkitab berkata, "The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan." Now watch this. You're about to find out who are the people that's going to wonder after the beast. Dan Anda akan melihat orang-orang yang terpukau terhadap binatang itu adalah, It says, "And they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from when they behold the beast that was and is not and yet is." dan mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. You see, the Bible makes it clear that even though John says in Revelation 13, Anda melihat bahwa Alkitab menjelaskan walaupun Yohanes mengatakan di dalam Wahyu 13, he says all the world will wonder after the beast. seluruh dunia akan kagum heran kepada binatang ini. That same John in Revelation 17 Yohanes yang sama yang ada di dalam Wahyu 17 mengatakan, makes it clear that the people who make up the world mengatakan bahwa yang dimaksud dengan semua orang di dunia are those whose names are not written in the Lamb's book of life. adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan sejak dunia dijadikan. That's all the world that will wonder after the beast. Ini adalah seluruh dunia yang akan terpukau, terheran-heran kepada binatang ini. So the natural question that comes in my mind Jadi pertanyaan alami yang muncul dalam pikiran saya is, Lord, how can I make sure my name remains in the book? adalah bagaimana Tuhan agar nama saya tetap dipertahankan di dalam buku kehidupan. If my name remains in the book, Kalau nama saya tetap di dalam buku Al-Hayat, I will not wonder after the beast. saya tidak akan terpukau dengan binatang tersebut. Amen. Amin.
And so in closing, Oleh sebab itu, saat saya menutup, how do I keep my name in there? bagaimana caranya saya mempertahankan nama saya tetap di buku Al-Hayat? Do you know that that's the most important question Bukankah inilah pertanyaan yang paling penting? that all of us have to have an answer? Dan kita semua harus memberikan jawaban. How can my name remain? Bagaimana nama saya bisa dipertahankan? Do you know the Bible tells us, Apakah saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan, or rather there are certain Christians in this world today ada orang-orang Kristen di dunia ini, that when they see their brothers and sisters in Christ at a meeting like this, kalau mereka menemukan akan saudara-saudara, saudari di dalam Kristus yang bertemu seperti ini, and I want to introduce this thought to my Indonesian brothers and dan sisters. saya ingin perkenalkan akan buah pikiran ini kepada saudara-saudari orang Indonesia di sini. You want to know one of the sweetest things that we could say to each other when it comes time that this meeting is over and we have to now go to our separate places? Saudara tahu apakah hal yang termanis yang bisa dikatakan satu kepada lain pada waktu kita akan berpisah meninggalkan tempat ini? That after we express our appreciation and our love one toward another, and it's now time to say the final goodbye, Setelah kita menyatakan saling mengasihi satu dengan yang lain dan tiba saatnya kita akan mengatakan selamat berpisah, the last things that we should say to one another hal yang terakhir yang perlu kita katakan satu kepada yang lain adalah may your name remain. Kiranya namamu tetap bertahan. How do we keep our name in there? Saya ingin agar nama saya tetap di sana. Our final verse, Revelation chapter 3. Dan ayat kita yang terakhir adalah Wahyu pasal yang ketiga. In Revelation chapter 3, Wahyu pasal yang ketiga. we find those whose names will remain. Kita temukan nama-nama orang-orang yang namanya akan dipertahankan. In Revelation 3 and verse 5, Yaitu ayatnya yang kelima. and in all of our workshops, we're going to talk about this principle in Revelation 3:5. Di sepanjang seluruh lokakarya kami, kita akan bicarakan mengenai Wahyu 3 ayat 5. Do you know that by faith I can say that Brother Gallant, Brother Gates, myself, Brother Andrew, and every other worker here, Apakah saudara tahu bahwa berdasarkan iman saya bisa mengatakan bahwa Brother Brian, Brother Gates, Brother Andrew, and dirinya myself, Sister sendiri, Irene, all the presenters, dan semua yang menjadi presenter, is to show you how this verse in Revelation 3 semuanya adalah untuk mempertunjukkan kepada saudara ayat ini can be a reality for all of us. menjadi satu realita. The Bible says in Bagi kita Revelation masing-masing. 3 and verse 5, Dan di sana berkata demikian, he that overcometh, barang siapa menang, the same shall be clothed in white raiment. ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Watch this. And Perhatikan. I will not blot out his name out of the book of life. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, But I will confess his name before my Father and before his angels. melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. You ask the question, how shall my name remain? Saudara bertanya, bagaimana namaku bisa dipertahankan? Jesus says you have to overcome. Anda harus menang, kata Yesus. And there's only one thing in this world that God wants us to overcome, Dan ada satu hal yang Tuhan ingin kita untuk kita kalahkan, and that is sin. yaitu dosa. It is those who through the righteousness of Jesus Christ Adalah orang-orang yang melalui kebenaran Yesus Kristus who have victory over every besetment, yang mempunyai kemenangan atas segala dosa, over pride, arrogancy, and love of the world, yaitu mengalahkan arogansi, kesombongan, dan kesenangan hidup, over every wrong word and action. mengalahkan setiap kata yang keliru, setiap tindakan yang keliru. Those are the ones who overcome, Mereka itulah yang akan menang, and their names remain. dan nama mereka akan dipertahankan. Brothers and sisters, this final test is soon to come. Saudaraku yang kekasih, ujian terakhir ini akan segera terjadi. I have at least 20 more slides in this presentation. Saya masih memiliki sekitar 20 slide lagi.
that I was going to show you exactly how the Sunday laws are going to not just be in America, but ultimately come here. Yaitu bahwa Sunday Law, hukum hari Minggu tidak hanya akan terjadi di Amerika Serikat, tapi juga akan tiba di sini juga. By God's grace, we'll do that in the final public meeting that I do with you. Dan ini kami akan buat di pertemuan yang terakhir yang saya akan berikan. Brothers and sisters, you need to have an experience with Jesus that's deeper than what you have. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara harus mempunyai pengalaman yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. I need an experience with Jesus that's deeper than what I have. Dan saya juga membutuhkan pengalaman dengan Yesus Kristus yang lebih dalam daripada apa yang sudah saya miliki sekarang. The angels of the Lord are holding back those winds of strife. Malaikat-malaikat Tuhan sedang menahan akan angin-angin kesulitan. So that we can have an experience with Jesus. Supaya kita bisa mempunyai satu pengalaman dengan Tuhan Yesus. That we can overcome as He overcame. Dan kita bisa menang sebagaimana Dia sudah menang. And brothers and sisters, do you know that when Jesus can perfectly reflect His image in all of us, dan saudara pun tahu bahwa bila mana Yesus sudah memunculkan karakternya lengkap sempurna di dalam diri kita, we can finally go home. maka kita boleh pulang. You understand this earth is not your home. Nah, Anda tahu bahwa bumi ini bukanlah rumah kita. And there's only one thing that Yeah. can ever make a person stop sinning against God. Dan hanya ada satu hal yang bisa membuat seseorang itu berhenti berdosa di hadapan Tuhan. And it's all rounded up in just 4 letters. Dan itu hanya ada di dalam 4 kata, Love. 4 huruf, Love. yaitu love, kasih. If you know in your heart that you came here Kalau saudara tahu bahwa di dalam hati saudara, saudara telah datang di tempat ini, and you can honestly say, I came here, but I know that I don't have that love of Jesus in my heart. saya sudah datang di tempat ini, tapi jujurnya saya tahu saya belum memiliki kasih Yesus itu di dalam hati saya. I want you to really listen to what I'm sharing with you. Saya ingin agar saudara betul-betul memikirkan, mendengarkan apa yang saya akan katakan. The reason so many people in this world and even a great majority of Seventh-day Adventists are going to be lost Bahwa banyak orang di dunia ini dan juga sebagian cukup besar daripada Masehi Advent hari ke-7 akan hilang. is because while they have an intellectual understanding of truth, Walaupun mereka mempunyai pemahaman intelektual tentang kebenaran, they never knew what it was to have a love for the truth. mereka tidak pernah mengalami akan apa yang namanya mencintai kebenaran itu. Can I show you in one verse what it is to really be like Jesus? Bolehkah saya menunjukkan kepada saudara di dalam satu ayat apa yang sesungguhnya untuk menjadi serupa dengan Yesus? This will be our closing text, Hebrews 1. Yaitu sebagai penutup kita buka di dalam Ibrani 1. If I could really put into one verse the experience that Jesus wants to bring us into, Di dalam satu ayat kita mendapatkan pengalaman yang Yesus ingin kita alami. because I guarantee you, if you and I can enter into this experience, Sebab saya bisa jamin kepada saudara, kalau bisa masuk di dalam pengalaman seperti ini, we will share the gospel, kita pasti akan mengabarkan Injil, we will preach the word, kita akan khotbahkan firman, we'll live holy lives, kita akan hidup kudus, we'll finish the work. kita akan selesaikan pekerjaan Tuhan. If I had to put it in one verse, what it is to be like Jesus, Kalau ada satu ayat di mana yang membuat kita bisa serupa dengan Yesus, it would be Hebrews chapter 1, yaitu Ibrani pasal 1, verse 9. ayat yang ke-9. It says, "Thou hast loved righteousness Engkau mencintai keadilan and hated iniquity. dan membenci kefasikan. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows." Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. You know when you'll do righteousness? Saudara tahu kalau saudara melakukan keadilan, kebenaran, When you love it. yaitu kalau saudara mencintai Dia. You know when you'll stop sinning? Anda tahu bahwa Anda akan berhenti berdosa When you hate it. kalau saudara membencinya. That's why Satan could never gain an advantage over Jesus. Itu sebabnya setan tidak pernah menang kepada Yesus. Jesus had the nature of man after the fall of Adam. Yesus memiliki ciri-ciri manusia berdosa setelah
kejatuhan daripada Adam. And he can relate to you and I when we go through Oleh trials. sebab itu dia bisa serupa dengan kita bila mana kita mengalami godaan-godaan. But from childhood, as he was trained by mother and father, Tetapi sejak masa kecil, ketika dia masih diasuh oleh ayah dan ibunya, he learned to love righteousness. ia belajar untuk mencintai kebenaran. And as a result of that, he hated iniquity. Dan oleh sebab itu dia membenci kejahatan. And the same Holy Spirit Dan That- Roh Kudus yang sama that empowered him to have that love-hate yang memberdayakan dia untuk mencintai dan membenci is the same Holy Spirit that can give you and I that love and hate. adalah Roh Kudus yang sama yang bisa memberikan kepada saudara mencintai atau membenci yang sama seperti We Yesus. truly can do all things through Christ who strengthens us. Kita sesungguhnya bisa melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang sudah menguatkan kita. And I close with this thought. Dan saya tutup dengan pemikiran ini. I did not grow up in a Christian home. Saya bukan berasal dari rumah tangga Kristen. I grew up listening to hip-hop music and R&B music. Ya, saya suka musik-musik hip hop dan R&B. I was into everything that you can name, from video games to movies and television. Saya semua video games, bioskop dan televisi. And I loved iniquity and I hated righteousness. Dan saya suka kejahatan dan saya benci akan kebenaran. And brothers and sisters, I'm telling you, Dan saudara-saudaraku, saya katakan kepada saudara, if somebody would have told me as a child ketika ada orang mau berkata kepada saya waktu saya masih anak-anak, that one day you're going to grow up and give your heart to Jesus, bahwa nanti Anda akan jadi besar dan Anda akan memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus and follow him, dan mengikuti Dia, and one day God is even going to make you a preacher, dan bahwa pada satu hari kelak Tuhan akan membuat Anda menjadi seorang pengkhotbah and send you from state to state and country to country telling other people about be thou faithful. dan mengirimkan Anda dari negara bagian ke negara bagian, dari negara ke negara yang lain, menyatakan bahwa biarlah saudara setia sampai mati. I would have looked them in the eyes Saya akan melihat matanya dan berkata, and would have said, with all due respect, you're crazy. dengan segala hormat, Anda sudah gila. But brothers and sisters, I met a man named Jesus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akhirnya, And the music I once loved, I now hate. lagu-lagu yang dulunya saya cintai, sekarang saya tidak suka. The video games I once loved, I now hate. Video-video game yang tadinya saya suka, saya tidak lagi. The movies and all the different things of the worldly lifestyle that I once loved, I now hate. Film-film dan pola hidup yang tadinya saya cintai, saya benci. I used to be on stage dancing with celebrities, rappers, and singers before thousands of people, and I used to love that. Saya berada di atas panggung bernari-nari dengan orang selebriti. Saya suka dulu melakukan hal ini. But now I hate it. Sekarang saya benci itu. Jesus, if we just simply let him in our hearts, Tapi kalau kita biarkan saja Yesus itu hadir di hati kita, he can actually show us how to hate the things he hates. Ia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk membenci hal-hal yang ia benci. And to actually love the things he loves. Dan sesungguhnya mencintai hal-hal yang ia cintai. If you know that you are in this room today, Kalau saudara sadar bahwa saudara berada di dalam ruangan ini pada hari ini, and honestly in your heart, dan sejujurnya di dalam hati saudara, you know that there are things that the Bible calls iniquity. ada hal-hal di dalam diri saudara yang disebut oleh Alkitab sebagai kejahatan. That are things that you love. Ada hal-hal tersebut yang Anda cintai. And you're saying today, Brother Lemon, I want you to pray for me. Dan saudara ingin mengatakan, Brother Dwayne, tolong doakan saya. That Jesus will show me how to hate the things that he hates. Agar Yesus menunjukkan kepadaku bagaimana membenci hal-hal yang ia benci. And how to love the things he loves. Dan bagaimana mencintai hal-hal yang ia cintai. If you know that that great struggle is in your heart right now, you don't love the things Jesus loves. Kalau Anda tahu bahwa ada hal tersebut, Anda tidak mencintai hal yang Yesus cintai. But today you're saying, Lord, please come into my heart and show me how to love the things Tapi you Anda love. berkata pada hari ini, Tuhan Yesus tolong masuk di dalam hati saya dan tunjukkan bagaimana caranya.
I want to invite you to stand to your feet. Saya mau undang saudara untuk berdiri. You're letting Jesus know in a real serious, practical way, Lord, there are things in this world that I still love. Anda berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Anda tahu bahwa ada hal-hal di dalam dunia ini yang saya masih mencintainya. And there are things in your word that I still hate. Dan ada hal-hal di dalam firman-Mu yang saya masih benci. But I'm asking you today to do heart surgery on me. Tetapi Tuhan, tolong buatlah pembedahan hatiku pada hari ini. And take away my stony heart. Dan keluarkanlah hati batu saya, hati keras. And give me a heart of flesh. Dan berikanlah kepada saya hati daging. Now as you're standing, I want you to know that God is on your side. Dan bila mana saudara berdiri, saya ingin saudara tahu bahwa Allah berada di pihak saudara. He's going to help you. Ia akan menolong saudara. But brothers and sisters, no victory comes without a battle. Tetapi saudara-saudaraku, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. There will be hard, stern battles with self that all of us are going to fight. Akan ada perjuangan-perjuangan yang keras, yang sakit dengan segala anasir-anasir dosa. There are two emotions that are happening in the spiritual world right now. Ada dua perasaan yang sedang terjadi di dalam dunia rohani. Satan is enraged in the fact that you stood up. Yaitu setan marah sehingga ia bangkit berdiri. But heaven Waktu saudara rejoices that you stood up. Tetapi Yesus juga luar biasa senangnya ketika saudara berdiri. And God is going to send angels that excel in strength. Dan Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat yang begitu besar kuasanya. To overcome every demon that tries to bind you down. Dan akan bisa membantu saudara mengalahkan setiap hal buruk yang mau membuat saudara terpuruk. But the one thing that God himself, and I say this reverently, cannot do. Tetapi ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa laksanakan, dan saya sebutkan ini dengan hormat, is choose for you. yaitu Dia tidak bisa memilih untukmu. That's going to be your job. Itu adalah tugas saudara. Satan's going to come and he's going to offer you all sorts of iniquity. Setan akan datang dan menawarkan segala bentuk kejahatan. But God is going to come and he's going to show you all sorts of beautiful, sweet righteousness. Tapi Tuhan akan datang dan menunjukkan kepada saudara segala macam bentuk keindahan kebenaran. But God is going to leave it up to you to choose which one you want. Tetapi Tuhan akan serahkan kepada saudara untuk memilih apa yang saudara sukai. Don't trust your feelings. Jangan berharap bersandar kepada perasaan saudara. When you know right, choose right. Kalau saudara tahu yang benar, pilihlah yang benar. And in the wonderful book Early Writings, page 72, Dan di buku Early Writings halaman 72, it says, faith is ours to exercise. dikatakan bahwa iman itu milik kita agar dilatih. But joyful feeling and the blessing is God's to give to you. Tetapi perasaan bersukacita dan berbahagia itulah pemberian Allah bagi Anda. You don't have to feel it to do it. Anda tidak perlu berperasaan supaya bisa melakukannya. Do it because you know it's right. Buat saja karena saudara tahu itu benar. And God will give you joyful feeling for your choice. Nanti Tuhan akan memberikan kepada saudara perasaan-perasaan sukacita untuk perasaan saudara. Let us kneel, let us pray. Kita berlutut untuk berdoa. Our Father in heaven, Bapa di dalam sorga, we have stood because someone needs to stand up for Jesus. kami berdiri karena ada yang harus berdiri karena Yesus. We thank you for the great, high, and holy calling that you've placed on our lives. Terima kasih atas panggilan luhur mulia yang Engkau telah berikan atas hidup kami. Father, I pray that you would seal the decisions that have been made today. Tuhan, kiranya Engkau pastikan meteraikan akan keputusan-keputusan yang sudah dibuat pada hari ini. May you truly teach us and show us Kiranya Engkau betul-betul mengajar dan menunjukkan kepada kami how we can hate the things you hate and love the things you love. bagaimana kami bisa membenci hal-hal yang Engkau benci dan mencintai hal-hal yang Engkau cintai.
This will not be done by might nor by power, Ini bukan dibuat oleh kekuat kuasa, but we're grateful that this can take place by the presence of thy Holy Spirit. tapi ini semua akan terjadi oleh janji pemberian Roh Kudus-Mu. Fill us, we pray, with your Spirit today, Isilah kami dengan Roh Kudus-Mu pada hari ini juga. and let the words of our mouth and the meditations of our heart Dan kiranya kata-kata dari mulut kami dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam hati kami, may they be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. akan menjadi hal-hal yang berkenan diterima oleh-Mu, oh Tuhan, penebus dan kekuatan kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.